ne pour ça comment tout ça comme la monnaie quoi qui est le bien la monnaie adamande si n'a pas le pouvoir te adamande si le cas adamande la monnaie qui est le bas il est mis que tout le monde a là. Ok. Voilà, avec tenez ko ambalomso ka nyingali ke enfin ni demso ka nyingali ke ko mi e dimita fan ko doka nyingali ka fe do re da ka fo ya ka kramo do ka fo ko dimi bi adama din so ne ko mo te mo la dimna ko dimi bi yire la no kuma e chenle bon o kuma e chenle mais fia fo ka wala doni mo ye parce que dimi e fendo le abina atamashen be na fo ni ye mangan bo dununa ni e dunu bo mangan be bola ni o yala yiri le mangan bo wa yiri le ka mangan dan wa be mangan tumbe ka korole yiri le kala labo fen yiri le kala sobe ya bola ni ka yiri ta ka dunu bo mangan min be le o le bola ni mangan te bo donc dimbe adamadin kono mo do be ko do kila min be dimi labo kanema parce que dimi ni be se ka datunu be se ka a labo mais ni kire mara ni ka yire mara di te dimi ni mo ka yila dimi I che ko bena muso reta wala mai muso ka bena I muso bana ka ti fe ka beta che gore fe wala mai dimi na ku do krila ama dimi dronte le ti so bu I be se ka mike ko chama ba le bi bolo ka ke alaka lolmo ba fa na ka ko وليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه من الغضب أكو شفارياتي تكابي مو يكودو كلا يكودو كلا مي كاكاني وتي شفارياتي يرمنالي كي يرمرا إيجاينو دوني مو كلا ديمي ni ki remna ole kay meni mo kila dimi dimina ale mi la dimi de ele ki la dimi ile ka dimi la bo modo ki neni ibe se ka fati ya falema ina fala kra sallallahu alaihi wasallam utala ka ta bon ka bakuru yi ka jeli bo anyina ka anyi den fla be kari iga fam o ya bon ka bakuru ka sembe tigi jil ka jeli bo sena o ya bon ka bakuru ka banka ne mruta ka ko foka kungulo jeli bo milako nana no fe ko yala melko na fe ko yala ite imakobe ite udanwa ita twangata udanwa ala ka ko no ya faloma ba nyini fe paso mi kala ku no te uta do mi kala na ne ya faloma mala ka tmese ka dangani ke atmese ka unneni atmese ka ko ala ka tmam na ala ka maka yara ala ka bangala makale ngala maka wati mina aye unna gen ka bo maka bola maka ta madina mala sunya bol mat mamna na maka mara na kana maka mara ero ase akala maka tigi aduna maka dron abeno ko mi toko Abbas ako Abbas ma ako I dogoke wala mai kor ibadin denche flamum be taw yuronye kana nuye ya ala kara kunga demso flafurus Abu Jahali denche flama Abu Jahali kun ala kara juwe ala kara demso flabe ko furu abeno cheni Abu Lahab bin Abu Jahlin aka demso flafura lema silamaya konya koson Abu Jahali ka fa doma ko ay ala kara demso be furusa o ko furusa ala kara ta gwanya koson iga fam ulutu la kafriya la o ala kara demso fla be furusa do de da furusa ka kono ma de toure ka fa ike me ala kara ka maka maraminge ala kara ka mo folo min wule ko ita nunu nyini kana ne mbadema denwle mbino ke denwle uta yuro nyini kana o kana ta wira halaki ka manu fa atu yuro nyini olu yetu sanin baletme ala kara bunu fa o bolla ala kara tala utara o mla kana me ala kara kuma ko ya fala ma ko to ai sama ya fala ma pepe ko ya fala ma ko ya fala ma ko ga nyini ala fala ka kanda ka do islam ala fala ka kanda kara mo che mo mi ki dem su fursa ama fursa fusu ko parce que il est ka goy ka dine ka goy be se ka wala se ko la do islam ala chudi ko la ka ya foma ala kara ko ke ka yira na ka ya fa ala ka mi ke ka juni be mi mo mi na kana ala kara be no chem na kala kara be no ke fa Hamza ka fa ka 6 francs ka sombo ka bien bon porque ka kuntige ala kara dimina woro ama ala kara dimina woro nai ka fo mo mi kan ni ken na konti ala kan ka ti halaki yede ayo fo ala ko no mena chela tubi ala ka chela tubi ka do islamela ko ala ba fa ka dimbo ala kara tubi la kan ala kara na pe ko
wa sha la ilaha illa sunna muhammad rasulullah ala ka kun ya falema ala ka maka muslimala ala ka fala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kunta fazzan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik ni ngala jusu batiki de jusu ko balantiki de mom te kutum motala mom te yafati sama mo on de do islamala ala ka mo kana ka do islamala ni saballe ani yafa donc ni yafala mo om ka koju kila aka gelende ama foko ama no ni mi ika karamwati se ki se wala ika woljuati soma ika lonbagati soma ika almamiati se fiki re kelele obe kalali adamaden dana dukolo ko kan la jarabi mi folande na folotiga ka la jarabi te fana ka la jarabi dronte bana ka la jarabi dronte me yere maraka la jarabi dokudo ala kan dan ko ke dukolo tigide ka dukolo commandé duko te commandé ni ma se ki recommandé ni ma se ki recommandé se ki aso commandé e ma se ki aso commando e ma se ki jusqu'un commando e se ka dien mal commandé na ko ala ki dan ki commandant le dukolo ko kan commandé ma be commencer le kan foloke dimi ka dimi mara dimi ko be kila ibe ite dimi ni dimi ko kelela ni sira wala tibo ni tile ka yafa ite se ka ko ka tigila mi ite ki kodo tigima ite ki maba tigila ite ka tigi kanu sira chamba li bolo dimi ko mara kele ka se ka mi ke mena ma fo ko ni dimi ko kila nga ga dimi le abe ko mo ba fo san don na kana tolochi ni mo do na isi se ki isi tolochi bon ni ki dimi na ka ba ko ta ka ti bon sisan ko de ba fo ko ki joli ka joli ya mi kele ko yiwa kamikela ko yiwa ba kamikela iko yeni ese atse ka fo ya fala mawa uba atse ka mi peut-être fale be chela wa ubi atse ka mi ka fo ni ya ni entajuru sa peut-être mena dana teme ka atigila wa wala ma atse ka mi peut-être ka min sila ka ya fan ala benan do aljanna ala benan kelime na moywa mi ya chama le be sara chugo chama ba le be dimi dumbaga la kwa ni moy ko kila ibe se fana ka hakile soro be hakile soro folo ni moy neni moy doya moy banen moy fanen moy furusa moy mpimike ibi miri le folo yala nga ka mulike la ika baraka ni hakili meni tola i jusubulo ika baraka chitana le abe hol mako dimi ni ka baraka dimi do ka kan chitana ni ka kan chitana fana eni chitana fa nyon ka baraka na ma fara kan taro jahannama fa akra ko sallallahu alaihi wasallam akoy kara dimi ido bital jina ko donc dimi bale ya jina sarale ni rone mo ni be pa mo ko na ko sobe ala kala ko ikana dimi ibe do aljina kono mo ni sala kirem na dimi na ibe do aljina ala kala ko te surtout ni kala salama mbe seli ali aba farabasa ma fala de ba mo ba nyina ko ni masi dal aljina ko ala kala mo do aljina kono ka so te seli re ala ka mo do aljina kono mo ka ala masil lo ci el klinga alai parce ala mako ba damadin sonule la kate mais salama fana fola salama fola on salama ala krako ni ma dimi ni sera ki de mara dimi na do aljana ko no ifara ga sel kando ama ba mais ni ko kibel to dimbro ko c'est normal cheno ke c'est normal ni bebe baram kala o maka normal wa na kala ko bebe jenale kala adina ko c'est normal wa ma do ko jena mai e mi ki re bo jena bolo ele kafsake ele ko fola donc dimi fana beti itita mo ko sisoro ko muso ka toluchi ko ka birita ka muso kunchi ko jotala itita mo sisoro ko muso ka jena ke aka muso na jenala aka marfati musora ko jote wa ko joleke ma aka marfata ka mi aka chene mi kene beta jarmane me yere marale fola ko son lon ma ko ma ni mo ki la dimi mo ki sonja mo ka sonja bla fi ka tension soro isala wala ikra yere fa suyi ni kuma ni futi ka fo robe parce que manga mena kala ko mais mo ba haklimo ba do fo ni chenli parce que ni sera yere la ite tension bla yere la Israël yira la yara ni kuma bayde tension ti soro ile ka taso bla yira la ke akole fo ko ni dimina ile ka dimi ke parce que mom ka koke mom ki la dimini ile akela kwale ki la dimi ka kodol ki la mi ka dimi la bo dimi mi la ka koro ni ku dimi la boy la ti la dimi o ne be tamashem talat ma chamamba yara mo be koke de na be dembo de be dembo ka bo me dembe ta ka segima ne kaba ko de ibe dembo ko chocho muso be dembo be denne na be ko be ke dena abe ta me dembe den dimite dena dinte dena ama ko so lo ko ko te do aljen ko figa comme de parce que fie segite de ka ni be pu songuna e be segi sabali fa chekoro ibe sabali den koro segi sabali chekoro donc fin do le dona lamba to so ite sa ke sabari ibo fin bo fi sa hakil de kan ka bla place la ni dimina
nen dimina men son tien nen dimina men jusu tien nen dimina men gardige nagase nen dimina wa nen sitra be kenyon fe nen dimina donc ibi miro le ma wasa ka se ka se ira dimi ka se ka dimi mara ni dimi mara yire kono masalan sa ibe war aw bi faraga jamana mi warabla ka di karsama abata ngaye lulo amasa ka lulo ka dia murka ni saballa nafaka cha atana da facha mala mais ni saballa ima sara ni dimi ala ika ala ka bara de ke ni ma sara ni dimi mo ye ko kila ima sara ni dimi ya ta ni sabari a folo nafa folo mi i jusu sumanle ça c'est un i jusu sumanle o kelen i jusu sumanle ala fana akala la nyana foi te ka ala nyana ma akala nya ala bi sara ala ko ala ka mo ala ko kona kono ako halisa do ko ni ma mo sila jarabi nya dan fun la na du yam na limanye funga fali herela here minama de kamirama donc dimi te foi la na mo ma fo a folo ini setan e barake abi son i ka tension ni bana bana chama e bi atinte jona mo la ande limena mo la parce que an be jon yere la i be jon yere ma ikaye ibaye ka foko mi bonya lon ba do côté ko ni mo kwa dimna o iba nyinga o ko yoro ma tigara e farla ele ko dimna ko dimbe na katimi kasro marfa machila murma chika bere mata ka ibo dimbila dimbe mirima ile ka miria setana miria mimbila ni cho ole yire ma i jona yire la i tigara yire la i fashira yire kono e faut tension yire la et puis ni mirila ma watu de be farakan donc faut ko le corriger ni hakli ni justement e be justement fa miri for chena ni mirila ka fo ni dimina men so mena me dérange ni son wada ne son be comme denle yero ni muso kono male ne kono ben taketeli ne kono kan tadam na tele ni dimina ma avec muso kono ma ni muso kono ma ka den sur la kono ata fait den tien aba fa wuji normalement donc ni koko bena den tien kono abi ma bola ni dimina ko mango un son me be ni ke jusuku me nani ni dimina njusu be nyami na abena ni jusu bae tension ni sonja be na donc be que so une son be tien ni son tien tala so donc son be comme denle donc avec comme so ko son ba ko chebe kono male i kono male be sin ni wola dron o jusuku ne be bokana ma jusuku min kama male jusuku farsa man tere jusuku ngore be adamane ko ni mo sala o jusuku be bokana ma o jusuku me ni le kono be bokana ma voilà o jusuku ni sa i le makara ko ay bo normalement na le bola vital ko normalement mais ni que jusuku tien ni mo ka mi ko kila ni ki remana ki re kolosi ibe se ka fo ilo nga rembara ilo nga son mara son kana déranger o solution de voilà ibe tla ka fo fara ala kala ko ni ma dibi dal jina ko ni sila ki rembara dimina ba ko ni sila ka rembara dimina me dal ala kala ko ni ma dibi dal jina ko donc aljina nyanyini ko san be se ka rembara o solution de ala kala ko ni ma dibi dal jina ko do la santé na dimi aka dimi ko kana maintenant dimi parce que ni ma dimi dal ala kala ko mi dal jina do mi remna ala kala ka dina yara ko ala kala ko ti ko be dal jina ko mom bana do ni bana ka dimi lambara donc ifana bana ka dal jina ko ala kala ko te sallallahu alaihi wasallam ko be dal jina ko no funi mom bana o ko me ko jombe bankara jina ko no ko ni mom ye nabato o be ni mom ye soso o ta jahannama la ke donc ala kala ko kana dimi le ibe dal jina ko no do ni le dimi ko nana kila do ni ki re mara ifana kala kala batu dal jina ko no o solution de moni mo fana na la dimi mo mi na la dimi na le makarto moy a jusu kasin bali a son jan bali a dimi bali bi aba ka ko dole kila mi bi le fana dimi na fale be chugumna ikaye o lon ba do tumi sigi mete ko don da ko don na ka na sigin suro ka foko ko ka commencer ka karamo chen ne kan abi yella ka wa chefe a segala mi ka karamo che ka wolo ko ne ko ni ta lo fe lawo ka ba takwita ka ta fin do fere modo mawo na tigi ta fa ka a fere ya fere fin sound ki mu ka ne fere fin yi ite segna yawa ko segna ko segni ya di segni ya ina ka dimi fere ma dimi sa ta ne wow donc voilà dimi e fin de façon i kan ki le korsi dimi ni me aka chugo la kon dimi kon ni ma dimana dimi te fusiga ni ko jute aklite ni aklite adamade ma fa adamade kay kro adamade ka kokola be ke sidana makoy adamade ala ka adamade fsani haklinde
o hakili ni miiriya de ye o miiriya ni ye baara kɛ n'o hakili ye ni o hakili datugula ka ban mun ka dɔrɔ kɛ haramu ye a bɛ mɔgɔ hakili tiɲɛ mais dimi ye dɔrɔ le ye sitana ala ka ole fɔ sitana ma n k'o le fɔ a daminɛ waati n ko sitana kiyama jɔ don mana se sitana bɛna fɔ yaye a bɛna fɔ mɔgɔw ma mɔgɔw bɛna fɔ ko ile le kosɔn an taara jahanama kɔnɔ sitana b'a fɔ ko non ne nana dugukolo kɔ kan fanga tun tɛ ne na aw kan ala ma ne karaba aw kɔrɔba ka di ne ma ne kɔni k'an ta fɔ aw tugulan kɔ le dɔrɔn donc ne ka ko dɔ le kɛ aw dimina ni tun bɛ se k'i yɛrɛ minɛ mais i dimina min kɛ n sera la o kosɔn kɔnɔ ko fala talumuni wa lumu anfusakum a kana n jalaki mais a y'a yɛrɛ jalaki yɛrɛ jalaki o kuma kelen de b'o kɛ mɔgɔ ka ko k'i la i dimina mɔgɔ min ladimi ele yɛrɛ k'i yɛrɛ ladimi ma jaabi de b'o ye mɔgɔ ka ko k'i la mais a ka ko le kɛ ele de dimina a m'i ladimi dɛ an b'a fɔ k'a k'a ladimi a ka ko dɔ le k'i la o le k'i ladimi mɔgɔ de bɛ se ko k'i la komi i b'i ladimi de i b'o nisɔndiya ala kana sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔw nana ko k'a la ko b'a ladimi ale nisɔndiyala f'olu nana nisɔndiya ka don alijɛnɛ kɔnɔ ka don silamɛya la an k'o le fɔ ala kana sigilen bɛ cɛ nana ka ala kana sisi minɛ k'a sisi sama k'a dirike minɛ ka sama ko mun kala ko n y'a juru sara mais ala ko mais ese ye juru kan cogo de nin ye Umaru commencera ka cɛ nɛni ala kana sabala cɛ kɔrɔ Umaru ka ala ka fɔ k'i ka cɛ buskile min kɛ cɛ ka wari juru sara ka d'a ma i ye ban ka cɛ dɔ fara cɛ kan parce que jamana cɛ kunna dɔ nana don ala kana ka sallallahu alaihi wasallam ko n b'a fɛ i ka fan dɔ jan n ka fan don parce que fan tɛ n bolo ala kana a ka dulokiba 2 ta k'o di cɛ ma ala kana ko cɛ ma ko i nisɔndiyara ko n ma nisɔndiya ko dulokiba 2 min ka dulokiba 2 la ala kana ka cɛ bolo minɛ ka don n'a ka chambre kɔnɔ ka taa basi dayɛlɛ ko ɲɛna ta cɛ ka fani bɛɛ cɛ ka bɔ a ko cɛ ma ko i nisɔndiyara ko donc k'a fɔ n sigiɲɔgɔn ɲɛna ko nisɔndiyara walasa o ka nisɔndiya ala kana cɛ ko sigiɲɔgɔn ma ko nisɔndiyala o ala kana ka to a taga la ala kana ko ne cila le kana mɔgɔw lakanda o ye don ne ka diinɛ la n t'a fɛ mɔgɔ si ye bɔ n fɛ n t'a fɛ ka adamaden kelen si ye min sɔn bɛ tiɲɛ f'a bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ donc i b'a dɔn k'a fɔ dimi tɛ na ni foyi ye ni kojugu tɛ n'a kɛra n'u ye e delikɛla yɛrɛ gbɔn ka bɔ yen ko ta ka bɔ yen mɔgɔ kundan donc ala kana ma deli ka dimi a ma deli ka dimi le ne b'a fɛ k'o le fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔw b'a fɔ dɔnnibaga dɔw k'ala ka dimina k'a dimina silamɛya kama hali dimi mana kɛ hɛrɛ dimi bɛ komi wiya le nafa foyi de t'a la dimi bɛ komi wiya nafa de foyi t'a la i tɛna dimi fosi la k'i bɛ ko ɲɛnama fosi kɛ a dan tɛ k'a fɔ ala kana ko al-ghadabu mina shaytan ko sitana bɔla dimi bɔra sitana de la o sitana fɛn min na bɔ sitana nafa jumɛn bɛ sɔrɔ la al-ghadabu mina shaytan mɔgɔ bɛ se ka dimi ka wuli ka taa seli wa o kɔni ye hakili sugu dɔ le dimina ka taa wuli ka taa seli dimi tɛ se ka mɔgɔ bila ko ɲɛnama foyi de la dusu kɔni bɛ se ka ta ka desɔn ta i bɛ desɔn ta n bɛ na le kɛ o tɛ dimi o i den bɛ se ka ko dɔ k'i la min man ɲi i bɛ desɔn ta i b'a corriger ni sɛbɛ ye sɛbɛ ani dimi tɛ kelen ye sɛbɛ ni dimi ala kana bɛ sɛbɛ ta n'i ka diinɛ dɔgɔya a bɛ sɛbɛ ta kɛ k'o ɲɛ yir'i la o tɛ dimi ye dimi ye sitana ta fɛn de ye dimi tɛ na ni hakili ye mɔgɔ dɔ bɛ se k'i nɛni i bɛ se ka hakili ta ka t'i corriger den bɛ se ka ko dɔ kɛ i b'a hakili ta i bɛ don min tigɛ a ma tile 1 tile 2 tile 3 parce que i b'a fɛ ka corriger ala kana k'o kɛ musow la muso ye maramara ko dɔ k'a don dɔ la ala kana ka su tigɛ o ma ka da tigɛ o la yɛrɛ parce que a tun b'a fɛ k'o corriger le o tɛ dimi ye mais ala kana dimina ala kana bɛ se ka dimi cogo di dimi ye sitana ala kana ko sɔrɔ ni mɔgɔ dimina n'i da bɛ dayɛlɛ ni k'i dayɛlɛ kɔrɔ sitana bɛ kabakuru tasumalama fili da la o kosɔn n'i ka dimitɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min dimina a ɲɛ bɛ bilen a fari bɛ chauffer a fasa bɛ wuli ka jɔ kakaka i b'a ye k'a fɔ tasuma le filila da la donc n'i miirila k'a fɔ ni dimina ni sitana bɛna kɛ baarakɛ ɲɔgɔnma ye donc i bɛ dimi dabila donc dimi nafa foyi tɛ dimi na ala ka faamuya d'a ma ala k'an bɛɛ saba ma kuma tɛ se ka ban kuma ka ca o kɔmi hakili la an ka dɔɔni fɔ tubabukan na ko an ka dɔɔni fɔ bamanankan na donc hali bi ala k'an bɛɛ saba ma inshallah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, t'as bien expliqué. On va essayer de faire quelques vidéos comme cela à essayer de vraiment la famille quoi. Tu as compris? C'est bon, ça va. Merci beaucoup. Donc, le blâme, le bœuf, merci.
Il faut qu'on la fasse. Non, voilà, un dernier mot, ça dit qu'elle a un demain parce que c'est pas facile. Amando, une fois, Modo m'a dit qu'à commencer nous met. Oui. Modo, Fanabe, ni qu'à commencer nous met déjà, il va le barrer au bête. Moi, il y a continué à tirer des coups en l'été. Kodo, ben, y a mes chiens, follow la drone, quand va demander qu'à Yama et quand qui est clair qui sont sanya. Adama n'a qu'on est du coup, qui est sanya les cas. Parce que Adama maintenant, il n'a du cocan, qui est signalé. Mais fait un bis sur du coup, a bébé joué sur les camps. Fɛn bɛɛ bɛ jouer son kan n'i k'o lɔn ka ban déjà i nana cogo min na sanumaniba i kan ka se k'o sanumaniba le donc olu ye baara ko ka ca fo ka tɛmɛ dan kan donc olu ye émotion le fo k'i kɛra o la donc comme question commencé o le ma je pense que ala bɛna bɛ saba ma. On va prendre un peu, c'est vrai. Même ni calmer problème, donc problème là, quand ça regarde, comme bon, voilà, rien compris, rien compris. Ah, de bɛ ni yɛrɛ k'a mɛn siɲɛ kelen o ka fisa ni ma mɛn don dɔw bɛ na ka sa o tɛ kuma sugu ninnu mɛn yɛrɛ a bɛ taa bara ko ja a bɛ kɛ tan ne tu vois mɔgɔw bɛ fisaya ɲɔgɔn ye dusukun ta baara fɛn fɛn dusukun ta baara ye aleykum salam voilà donc fɛn fɛn dusukun ta baara ye a ka gɛlɛn mais n'i ka faamuya adamaden denmisɛnnin wagati a bɛ komi fani gbɛnnen don n'i nana ka na kɔrɔbaya a bɛ komi fani nɔgɔla ka mécanisme ya turu kala o bɛ kɛ cogo di o kosɔn mɔgɔ ni denmisɛnnin lamɔ cogo dɔ la a bɛ taa bonya ka taa se degré dɔ la a bɛ taa bonya waati min na o y'a sɔrɔ a ka ko caman kalan depuis fitintɔ ni anw fitintɔ ka comme ne facɛ fana tun ye alimami ye a kɛra sababu ye n facɛ ye kuma dɔw fɔ ɲɛna an bamuso fana ye kuma dɔw fɔ ɲɛna i kana dimi i kana kɛ tan i yɛrɛ mana i kana i yɛrɛ fisaya mɔgɔ si ye i ma jigin o kuma ninnu tora n kɔnɔ dɔn fɛn caman ne nana ye ni n b'a fɛ k'an yɛrɛ kɛ i ye mɔgɔ tɔw n b'a ye k'a fɔ non ne tun man ka nin kɛ mais mɔgɔ bɛɛ bɛ min kɛ n'i ko parce que bɛɛ b'a kɛ la ko c'est normal mɔgɔ bɛɛ de bɛ fili la o adamaden bɛɛ de bɛ fili la fo mɔgɔ dama ni k'i bɛ ko ta mɔgɔ ma ka fɔ ko bɛɛ de b'a kɛ la ba bɛna jo di mɔgɔ ma o t'a la k'a fɔ ko tiɲɛ b'i fɛ o la sa kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ en tout cas hali bi ala nɔgɔya le ala de b'a nɔgɔya n'i fana ka sira daminɛ dɔrɔn ala bɛ sin ka nɔgɔya ten. D'accord, merci beaucoup. Ok, allez. Salam alaikum. Ok, voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'était Papa MBC. C'était l'imam Cissé depuis la Côte d'Ivoire, c'était mon papa Choco. Donc, voilà, on cause comme ça beaucoup. Donc, ce sera bon, je vais l'inviter plus souvent. Et normalement, je vais l'inviter les jeudis et les vendredis. Donc, demain, Inch'Allah, je vais l'inviter. S'il a le temps, comme c'est un imam, tout le monde là, il n'a pas le temps. Donc, s'il a le temps, demain, Inch'Allah, je vais l'inviter. On va faire une émission encore. Je vous l'ai dit de faire maintenant doucement, pour qu'on fasse encore. Don. Voilà, pour que ceux qui comprennent rien du tout puissent comprendre. Moi, comme c'est là, moi, je me fâche très vite. Je lui ai dit que, moi, par exemple, je ne garde pas ma colère. Mais quand je me fais mal, je te dis que tu prends positivement, tu prends négativement. Alors, ok, je dis pour moi, puis j'avance. Parce que ça regarde encore, mon père a toujours rempli d'autres choses. Alors, il y a trop d'amour dans mon corps pour garder pour toi. Donc, mais quand je me fais mal, je te dis ce que je pense, puis j'avance. C'est pas la meilleure manière de deal avec la colère. Pas la meilleure manière de contrôler sa colère. Voilà, dis ce que tu penses aux gens. C'est pas la meilleure manière de contrôler sa colère. C'est moi, en tout cas, moi, Madame David, c'est ce qui est comme ça, moi, j'ai fait. Mais quand je me fais mal, je te dis. Voilà. Mais je vais apprendre maintenant à t'ignorer. Ça veut dire que, pas t'ignorer du côté négatif, quoi. Tu me dis que tu es quelqu'un, tu es malade. Voilà. Les gens qui insultent des autres personnes sont des gens qui sont mentalement, physiquement, émotionnellement malades. Donc, quand tu te mets en tête là, même qui là, quoi. Donc, ça fait que tu n'as pas de pensée négative, tu n'as pas d'émotion négative vers la personne. Donc, c'est quelque chose que je sais déjà. Mais savoir quelque chose, mettre en pratique, c'est deux différentes choses. Donc, il va nous apprendre à essayer de mettre ça en pratique. Donc, moi, c'est mon papa. Il est disponible pour moi 24 heures sur 24. Donc, mais je vais l'inviter ici pour qu'on puisse tous profiter de ta connaissance. Donc, il va venir, soit ce sera un audio on va WhatsApp pour la blague, sur ma chaîne, ou bien ça sera déjà comme cela. Vous pouvez aussi appeler au moment qu'il est là pour poser des questions. Ça dépend de vous. Ça fait parce que ça fait un mois que je là, quoi. Vous n'avez pas encore appelé pour intervenir. Moi, je suis très rapide dans mes décisions. D'abord que je parle rapidement là. Toutes mes décisions sont rapides.
Donc, si je vois qu'il n'y a pas d'interaction entre nous, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like, je vais arrêter. Parce que moi, les gens que je invite là, ce sont les gens qui sont à ma disponibilité. Je profite de je profite de quoi. Maintenant, je viens ici pour que vous aussi pouvez profiter d'eux. Donc, profitez de eux. Profitez de eux. Partagez le message et mettez beaucoup de cœur pour que le message puisse circuler. Facebook et YouTube ne promouvent pas les pages religieuses parce qu'ils sont fous de la religion musulmane. Voilà. Quand ce sont les choses qui sont Neni nous fait nous va partager, va promouvoir. Mais c'est des trucs qui sont importants pour la religion musulmane, mais vu que nous on paye. Moi, je n'ai pas payé pour que un vidéo franchement, bro. C'est vous les abonnés qui devez au moins partager. Quand on fait une vidéo comme ça qui est importante, au moins, il y a au moins 2, 3 ou 4 partages. On n'a pas besoin de millions de partages. Quelques partages seulement, ça va mettre la page de différentes personnes là, quoi. Moi, j'ai ma page que je partage. Toi, si tu partages, mais si à 5 partages, c'est bon. Mais si à 0 partage, la vidéo peut être bonne, mais la vidéo va avoir ça, quoi. La vidéo va mourir parce que moi aussi m'a partagé. Donc, partager pour que ça puisse vraiment motiver à faire les choses. Parce que moi, je paye pour ce programme-là. C'est pas gratuit. Je ne vais pas vraiment dépenser si les gens n'apprécient pas les efforts fournis. Franchement, quoi. Voilà, c'est la vérité. Donc, mon ami, Madame Djabi. Donc, tout à l'heure, là, le guérisseur m'a appelé, il est disponible. Donc, je vais raccrocher avec vous ici. Je vais aller faire ma prière, puis je vais reconnecter le guérisseur. Il va venir nous expliquer comment comprendre la Rukia. Donc, sur ma chaîne ici, pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux abonnés, je parle de la religion, de la culture et de la santé. Donc, tout ce qui a rapport avec la religion musulmane, la culture africaine et puis la santé m'intéresse. Ça me fascine, je veux savoir. Donc, j'invite des gens pour qu'on puisse vraiment savoir tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet-là. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée à vous. Je vais repasser la vidéo là. Je vais la couper. C'était un peu trop long. Donc, je vais la couper. Je vais mettre la version française puis la version Joula. Et les gens qui me contactent, ils disent que toi, Mouna, Madame Jabi, on ne comprend pas pourquoi tes trucs là sont en Joula. On ne comprend pas. Maintenant, vous voyez que j'insiste pour que mes invités parlent en Joula. Et après, je reposte la version Joula puis la version française. D'accord? Pour que tout le monde soit content. Pour que ait moyen noya qu'on temps collé, moyen noya. D'accord, je vais vous laisser. Salam alaikum. À plus tard, dans 30 minutes, comme ça, je vais me connecter encore. Dans 30 minutes, je vais revenir, Inch'Allah. Je suis le guérisseur encore en ligne. Si tu n'es pas en ligne, ben voilà, salam, Fatima, que c'est quoi, Inch'Allah. Salam alaikum.